ukombozi pia. Daula imenuha tasi babu ya idini voya tangaya unukomoria narikeni na mahaba ya wasiwakomori damu nzima, wasiwakomori ulimi mzima. Erreur. Wasiwakomori damu nzima, wasiwakomori dini nzima. Karja kubali usoni mwa rais wa daula, usoni mwa corps diplomatique, yedini nedamu doza dhukurulwa harma ile jimbo la taifa. Izodo zanzi wa harma le jimbo la taifa, yodo zuliyo harma sharia sha taifa, shasi tsi ulime mzima, haukana si utinza sawa, shasi karipi sawa. Si karibaswa sawa. Bandia de draula, leo ramba ukana si wakomori ulime mzima. Njazia le jimbo la taifa, shanga ranzore kebishe wakayabo, watsupua. Narendele si wakomori damu nzima, si wakomori dini nzima. Gamrejezo hema stehi ya hosikuwa leo. Nadi ukombozi pia. Daula imenuha tasi babu ya idini voya tangaya unukomoria narikeni na mahaba ya wasiwakomori damu nzima, wasiwakomori ulimi mzima. Yamasiwa razaliwa, yamasiwa yarilea, Mola ne yarisaidia. Narikeni hania, rivenze watwania, mahaba ya dini na dunia. Beramu isipepeza rangu mwezi sita wa juye idaula imenuha sisi waza tuzikatuha maore na nzuani mwali na ngazija narikeni hamahaba ya masiwa. Sane na dakika zinji za njeza harma dakika 52 ndo za njeza harma yesane hunulaya Faransani zaidi ya maha 40 na mfukare ranzie komori rende ha daula huri harma yemabuku shairende ha daula ya utwana irende ha daula ya usikini irende ha daula ya udhalilifu usoni mwema dhamana watsura nsuriruma ranzijana hata na leo. Siwa komori damu nzima, siwa komori dini nzima, izodezi zaritsanganya zifanyao o komori ndedamu nedini habo rakubaliana usikuhama leo usoni mwandu ikaondo waka urenga corps diplomatique nanu wa komori wonsi pia lakin harma mwezi 20 haurambe mwezi 6 ya Julieti ya lewinu iwafikio zaidi ya mahamengo 4 na mfukare ranziensi ya hatu renge ye Istiklal irende ha usiku wa detournement de fonds publics haukana warudi tena waheya hobaoni Usufa Muhammad yajikubalia parwa Belu Umara Mgomri nana wajau yemhu wahe etamajor Colonel Usufi Jihadi nana wajau Abdu Razaku waamia zaidi ya milioni jana na mgomfukare mapesa ya shikomori ikao ya tolwa ya arimie ye feti ya taifa usiku walewenu et detournement de fonds publics zemalizinu za nisiwa ni wanruane jabo kubahe ye trésorier payé public trésorier général payé général public
habarenge wajau zaidi ya 40 milioni ya kayazi tia bavuni ya ukana eka yeze milioni jana na mgomfukare kazi jatosha eze milioni mengo mineizo ngazi joenda hobangweni ngazi joenda wajau zendeza arimiro shahun wajau harumaze milioni jana na mengo mfukare za tola hizo ndongo ikao isababisha ye procureur wahe jamhuri hulawana neze nsangafu ikaondo zafanyilwa ye procureur wahe jamhuri haamrisha maudu bandhi ya madhamana banu waishiliwa maudu ne gendarmerie ya taifa iliwa jeleze emahlanika ode zemali zinu zahenda na zemali zinu ziswarifu lo haukana umara mgomri habarenge zaidi ya 900 milioni 90 milioni mengoshenda hau asure ya logistiki ya bakarabade logistiki ya bondo mbaho majumba ya daula na umba umulekeza zepare na siruono mahala ye fedele independence ya kaya eze building ye bahati mnyezi Mungu ya ibirabala ndabo ya tsusa bonsi ya miawandu shala hakika eka milioni mengoshenda ndo za tolwa zibahe majumba ya daula ya bwala hakika mruka nayo shamruka mzulufu wakana eze miliari umara mgomri ya zirenga Comor Telecom yeze miliari umara mgomri ya zirenga hydrocarbur lewe inutsoi harditse na hadungu milioni mengoshenda mapesa ya shkomori alal hakika yensi ya hatu yeto mangyo na mngu jabo kwa jau yemhu wahe etamajor Colonel Yusufi Jihadi habarenge zaidi ya milioni 50 mapesa ya shikomori hariende ya hule nguo za nyumeni za he ele jeishi na hunu riono kabesebala haina mrubala hatoka uvaya embabika o ndo ya sonya jabo kwa jau Usufa Muhammadi ajikubalia parwa belu habarenge zaidi ya milioni 20 mapesa ya shikomori hariende ya hule tenu na makoshi nankabwa zahe polisi ya taifa ye polisi ne gendarmerie belu habarenge zaidi ya 20 million mapesa ya shikomori shawajau Abdur Zaka habarenge zaidi ya 10 million hariwo bahe dendo ya swarifu garzendau harma swarafa mbali na mbali uhusu ye magari ne mafura ikaondo ya kaulazimu ya harimiwa harima yefeti ya lewein shawajau ye trésorier général et TPG do trésorier payé général habarenge zaidi ya 40 millions ya ziti ya bavuni 40 millions zatiwa hapamba ili haukana harie kaize milioni jana na mngomfukare kazi jatosha ngepasiwao abonge ya jende yende yazi swarifu namna indwajina indema na ikao remambia na okana yensi hatu yeze détournement de fonds publics shango ona haki haukana yezijirio harma yensi hatu makatiana yeze détournement de fonds publics ikao Abdurazaku ikao wengar joka na Abdurazaku uonde secrétaire général adjoint iho Beti Salam manyasi Abdurazaku weinde secrétaire général adjoint iho Beti Salam remambia na kana harengemba biyoba harenge 10 millions hawarenge 10 millions za mapesa yabo Komori ngamonao yokana eko Komori wakaujua ya ukana istiklali yakauhabiliwa ni madhamana wakajana shakablia rejandi sa mpango hatu mwambia ni okana ngarebe hao risala wanru walo Beti Salam ngarebe hao risala ni madhamana mawaziri wahe yezi mabidzi wa daula wala juzi sikati mwambianiro sikati mwambiani ya ukana ni mawaziri mlo yabo nyonsi pia ima fonctionnaire wa Komori ranzema ministre president de la Cour supreme president de l'assemblée yemnduli wa mshahara mwinji Komori hana mimi yemnduli wa mshahara mwinji Komori rahana milo banu par mois wonde president de la république haukana wonde ajanzishi ya mshahara wahe nganya mapesa anami njamba kamtina mapesa shanyiwezi ezimali mlo nizo izo mali za wizi na mwizi woka japaro toshiha hauka haina ya wonetso bangurengo uondo ukonda mwendo hata hajihidi ye shahahe
inde mana ikawar mambia ni okana rais kona nazala sumani wende coupable harmale swala lini ngawa responsable haukema dhamana wao pia wao ondua wahansi skaanza leo njeni wanesebo belu bujae wa madashamfi bo humedi msaidie bo kama liswefu umara mgomri danyi mabwidzi wa hedaula kit mem e chef d'état major ya ukana vanizo mambao yiho ngasi fier nizo mrambao sha ngasi ma honnête ngasi ne dignité ya hatu ngarjo subuti ritowe jau rambio kana ngasi na ze fiche de paysa hatu simtoreani ukana nywa rukabu sikusudi leo njeni mwene seni ukana enamna mjiremao sikusudi leo sikusudi enamna mjiremao yakana nyama pesa na msomea ilondele zina la hangu inu les fiches de paye ya hangu bulletin de salaire ya hangu ngamonao inu ndele zina la hangu mimi bo belu bo jae bo humedi msaidie ngamonao na mone iyo de salaire ya hangu iyo de nzima bo belu net paye ziwijana na mengo mfukare na zine na majana matsano ziwijana na mengo mfukare na zine na majana matsano lodele zina la hangu ngapondo jomba kanabo jau shanga mumtoreoni na mone societe inu inraji na mone societe ngamu mnikoni ne avili yinu weindami inu yavili ngamu mnikoni ndwele wakane katsaba nyiwedzi yabonjatawa katsaba nyiwedzi yabonjatawa ha ilodele zina la hangu Ahmed Bwana Badruddin societe inrajina ngamonao yo societe inraji Jean Villiers hula orli inu inraji halafu na mwone net paye wawana nsumbili nkofanya wawana nsumbili bo jae wawana nsumbili bo msaidie siyo zihumengo shenda na zitsanu na majana mfukare na mbahendu za info boju ngonobo jae ngonobo msaidie nganyama pesa shanyiwedzi nyinyi nyiwedzi inde mana na mwambiani ukana ngamonaondro ilodele zina la hangu zin societe mbili different yabo kamna uja mdori shangaza haukana nywandu mlo yabo nyiwe zidema na mlo na mapesa ngami fier haukanga mna fiche de paye yemba hendu lao hunu ngamliso wana ne mhaziye no wandu zangu za halali ngamdosubuti njire meleokana yande mapesa hangu ngamdosubuti nambe ukana yanu de mapesa hangu inde mane koti mtore yani haukahar mwezi ngamshundo titia zaidi ya 1,500,000 net paye yabo izoleo kamnauja mrambiye okana belunga yabufanya mahana kabats armanju mlo yabo mndra paroli bo mshahara wangu ranzo sikumandisa hata na leo ranzo sikumandisa ya daula hata na leo simtoreani sheka wizi munkaza wizi inde mana yokanga mambo yokana ekawaziri koti na kravati kwezi wakomori sistawi nkadoshiwi na jana hanani ekawaziri koti na mnambie bwa komori o wizara ya ruma ni msaidie na tujishido iruma miracle msaidie ya ifanya razosu kwa duko andiswa kawaziri Henry imbatoma ilono wa komori o wizara ulona jaiwa madashafi na tujishido hutendea Henry
ekando ukanje nuzisi wa suala ni mtangazaji na mbe ukana nsujua ba mimi mifundi mlikoli ilo tisuala la hangu wizara ilo na belu hizo kamali swefu ya zifanya hola duan no finance na tunjo uzifanya hindi ekati ndo widzi inde mana ikaongara mbao eze ndongo sedali wa secha ihani ya zifanya na tunjo uzifanya ekati ndo widzi hindi ngami fier hunulio senanga mi fier inde mana ikao timdarauni nganya widzi na nkalizi halafu wao owai duwa mmonaoni nyiwa nduma zulu dabala bantonto wabamuo manki etafauti yangu da minanyi uona haya mimi uona haya haukana mihueshelea nzaya hotu kufakanu hotu kufu wakomoro kawamnika hele zina lahe ilo ndo lindreteneo mtojo ukamlevi mtojo ukamwizi mtojo ukanatwabiami mtojo ufanya zomfanyao nga mrio wakomoro tunombokana aibo babi mro kweli mro kazaavu haukana eze mali zaho wangazija wamila eze mali zaho wabambao eze mali zaho waikoni za kaulalao tuoni mo mtau wamzi wahangu rakaujo ulala na nzaya muda ansu ndaru na hapo hakanaze mali zaho waikoni hakanaze mali zaho wabambao hakanaze mali zaho wangazija mtaoni shaka urambia ukana esha hangu demba mhogo njoba la ujabani esha hangu de envelope njoni kiwa ujabanu shashinu shinti shahanyu isho de shanlela leo izo dizo ndri yao uondo ufakari lonu wo kwezo komori uondo ufakari ni lonu wo isho de shantafautisha minanyi ngami vonti juvanu amina mahakume na mili ngami hazini ngami yeshi hemba mshara nlibwao nsoda mjuma yabo na abonyi yinyi haina ya haja ngondo yo yahubiye haukangu jukana eyujo ujake na humrenga heze malamafu kamjatoshiha nizo mahiba eyanga mwerenga wata inde manekao mimi leonga bandu ambao kana leo idi naam leo ni istiklali hatu shaizo rambao izo rambao si kwa lewenu wakomor na mjusezi itwa mono ye seri ya nomination ya gradi ya mamiliteri wazidi zaidi ya jana ikao alespasi ya 2 ans ngono militeri mzima agrave esheli mbilindaru na hunu nga bwana wakomori walio na mahamfu kare haruma stage ho mahakama nga bwana wakomori walio na mahamitsanu na mahasita harmaze idara za daula za stage nga bwana maranja wakomori warumishia harmaze idara za daula muda wa maha na maha watuparo valorizewa watu wone hahinru watu wone hahinru tihinru ebanu ezendongo ebanu gradi ya militeri weyo uhunda bazabari ebanu ze emagalo militeri yoni kwa galo bazabari haukana yeka galo do ukamru ya njie harume maju ezenyumba za maranya yende avunze yende uwe maranya ya redo nruti hindu ishole shko permete ye militeri mkomorani kwa galo naam sha ebanu hokale spasi ya 2 ans mahamili militeri ya renge galo mbili badabu ya fanya badabu ya renda na hunu nga bwandu ranzesu kwa renge independence tale wasimbushien yota na leo watu parone hana thamani watu parone hana na ndrongo wa Komori
ikao swansi pia sasa nitse na rejei watwana enge kweli istiklali ya hatu ya rengo irengo kiufahari karjajo do fio mabarini karjajo ruditse na rejei ruditse na ritahiri rejei wala wandu wakaorenga raka watwana ruditse na rejei sina orenge oranya wahao karjajo do ndaro fo mabarini maore na rishilie mhu wa heta major Colonel Yusufi Jihadi Juma izo ikao do yaka uzamba wakati kaondo yaka uzisiwa ya ukanaharile jeshi gilo harma eze amri za hemarainya narumishili abarenge zaidi ya 50 million Jangan macam tu ni kita faham, menjual. Almum jen kita hari ni belum dah bahari. Almum dah macam bahari ni dah lah. Ia cengkeza, tapi sudah tengahnya dah nanti dan sensitif. Mungkin sembilan sudah. Kaya di sana Mauritius, mungkin dah tu kaya penuh hal. Dan faham dulu, dah cerita sensitif. Kamera sekon dahulu yang beri kemariran hingga jambi itu. Malah dah yang beri kemari itu sih. Kayu. Itu tinggal di kena di Jeju, nasi jencina tu ada mana ni? Mungkin nampak rumah tu pia, jadi hamil jenciayu, sini wasibi, hamil kamu. Hari syukuria kita nasional, mungkin awam, karamu bagi kita saya, jadi federasi saya, sini wahid, sebab itu setiap nasional. Aukai nasional ini kalesi yang sana bagai. Bawa yote. Ya shida ya changanyo maraia pia ketina mwali ketina mjuani hata ketina maoni ketina mjikada au mdakada shawa wacha pia maranda msia. Kuna fanungu au watu ngao ili kusaidie nasional na ukamvu. Nitakwenda saya na sitiari unasema ni kukiratua kaya Jadi kusaidia hena sebagai pia hena utamaduni pia ili changamoto pia ifanye valeur na nchi yake. Parce que si on va là jeshi wa hizi timu wakati na club politique wa defender wako tayari kuongeza kritiki za mshao kaya jeshi ndio napata ngu ngasilan na bilang ngamiban ani kudada kai jeshi la masiwa jeshi la institutionnel jeshi ya ambao ni Kongo Republican aka izole zunganyana zona baba kwa kana shinda wangu wakena kufundisha weka wavanu hamkada kubarkada au mikada au kupatuka huja au ya dawa hiyo inaomba hata zunganyana maana natendeza nguvu ni sukaya mwendo nao ndio kiri ni kaka tarehe ya valeur de consommation na des valeurs de la République jeshi la dawa jeshi la institution la institution jeshi la ubiriliaze institution jeshi la ubiriliaze institution la usteiza institution la ubirilia wanat omarania la ubiriliaze mali za daula nao ndao wao wa Komoro mwishia yemhu wa eta major izo ikao ndo yazizukuru harma etarehi ya leweinu harma suala hamadalin inde manaikao ngarnikao mdada biswali kabla ya reja dhukuru izo belu kaundo ya zambe makatiana ngari parao mdada biswali yajikubalia poroa mbaba chenko ranzida iho Montreuil ngujojitamka harima ele suala la hatula lewinu ngeri jerimnikeni izo ikao belu le ya zidhukuruo ya makatiana ngarjo para mdada biswali yajikubalia poroa mbaba chenko ranzida iho Montreuil rimnike womrongo Ndada biswali hatukubalu paro mbaba chenko. Salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu Badruddin. Mahamengomine na mfukare ya shida, mahamengomine na mfukare ya hidza, mahamengomine na mfukare ya umavutwa maya, mahamengomine na mfukare ranzirambwa
wakaurenga wakaufikira ukanangwa rohao haruma utwana ilirigeri yenshindro shahama oaishio owajawa uyenshio hama ngwa haruma majitso na ulaumu owarenga wa uhuru baishe ze fikra za hao kwa jaka ruwasulisha bana zaidi ya milioni jana na mengo mfukare mapesa ya shikomori ya tolo ya andimiliwa ya tarehi ya leweinu ya nyisi wa mavoshoni ni madhamana wane emhu wa hele jeishi usifa Muhammad ajikubalia parwa belu umara mgomri na abdu razida ndada biswala ajikubalu parwa baba chenku yemhu wa hele jeishi ngwambo ya ukana ile jeishi la armée républicaine la uvirlia ya mipaka za institution na ustehize sharia shahunu wa komori hamangu ambao namna ndra jina ndada biswali hono mrango Rabana ji mwanama mtukufu Badruddin shakara dio siku wa leo unu ndenge ebahatini unu siku wa leo nihufereshe matindo ukaya sidofanya mahadisi wan shana yela dimoni hufereshe ukaya ekawujua hurenge o hurengenzia hena mnekao nti hatu ilio uo yende one sao mwanadamu ikao hazali wa harumwa laho mji hata washiri harumwa hakamanu Mwanaba Badruddin nalele wanaro wanu kabla ya ukaya we journalisti endelea shawe mkomori endelea kuzaliwa ikoni bahi eke komori kaiti apo kuna mtofumba nanti apo kabla ya ukaya le mwanadamu kujikuta ukaya mingu fulani nilo nazi fulani na daraja fulani na ishedeuka ikali da hola lao aule da hola lao injamro so amini kwango joda kishale kamera udo filme tango jivuriza upuwe wo mundo wanjia hodahoni utijoka ajali ya he omamala ne fami basi yonde heriensi ya hatu iliyo si hatu wasili daraja ya ukaya hena journalisti mbu fulani mfundi fulani komori njia muro de lazima hena mbuya vurize wala kree vurize wa mikroe vurize wa usukania vurize linafiuye nsi genje njeni juwe nke shofera wa hiyonsi wahoke journalisti wa hiyonsi wahola kefudi wa hiyonsi mundo bahani nsi hatu ile wo ya waswidi abonga wano kinyume ya hena mna lizambawa yinu abonga fikiru kaya wala langa siuka nsi hatu irende hantia ya njia mro sawanadaho la njia mro yelazimu haina mru ya vurize nyadonisho ridapiwe wasio ya maji wafungue watindila la rahalatu huma ya tapigeri zimo mro ngena mru ya zingare omamala ya kanu Mwanaba Badruddin ilode nefufu la handa la hosi kwa leo Mwanaba Badruddin honji harume tarehi ya hosi kwa leo ala hakika mimi ngamferesheyo o wananyasi o wazewa wadayatu kwa warenga ungwana watu hakaya wadayatu kwa jashuwe ungwana watu waurendesha kwa jashuwe ile washuwenda washwenda wabaya hatu warenge ungwana no wababa hatu hatibabu wanajua wazaya wakewa na mailmu wakewa na ikao wajuao ya binadamu ndada biswali mina suala zima hokana so kumoringa arjitrompe onro ngasi hunu ramba ngarishere hiyo usiku wa Istiklal range independence yabo hiyo ikaulazimika ihusu wa komori pia shande mkomori ulona droit de mkomori ulona efurswa haukana lewinu independence rengwa sharbitsena swandulovonze rejarejezo harmautwana haukana iraisi ulio harma sharia shanyumeni washifanya mimi lona ze nationalite mbili za shulaya ntsina ye droit ya handa navoti harma nti yangu ntsina ye droit ko jomba ndongo za uvoti harma nti yangu wewe mdada biswali ulona séjour ya hentinu kutina ye droit ya handa wavoti harma nti ya ko johamba ukana wajendrongo hunu waonde tartiba ukane diaspora ilo bonze ivoti ngiabo leo yefasiri njoka ujibiwa yefasiri njoka uniko wanduanu leo eshini permeteo leo nende nabenga mcelebre independence ya hindi na waliyo wajawa ntowa
haruma ensi wa voti sharia ntsina mba fursa tsoko yonsi lo ni haruma ensi yangu miti mkomori haukawa ndumiza hauka eshkothibitisha mkomori lewe nungu anzawe ile tunda shawe ngomri tishie muweta majori amba ukana joana hatu wa equipe nationale ngebala wana alarme equipe nationale eshahando ukawende zembiyo ndodo rubuhe mafu shamaudu kabati mzima bala ujoka ufanya ja George Weah wa hensi yahe wa Liberia yendi avotewa maudu kabati mzima bala ujojo ufanya ja Samuel Eto'o wa hensi yahe yendi yake president federation hau yake ani dada biswali gebano ndo wanungu arambiao zabarindi ni njoka ujiremele yale oyo kana leo ndo siku hangu na misati dumiziwa yensinu indio lona furswa haukana baishe mi français de souche shanga mina droit bana basa inu wake vote za uraisi nedena poser candidature ngamina droit banu nedena vote yabo ke tulazimuni célébrer le 14 juillet yon lona droit mgb waje harma banu ikao nsina mbadro itsoka yonsi ikao lazimika ndo siku watu sonti pia shewa walio harma yezi walio harma yezi waritowa waridumiza wamba ukana kartuna mbadro itsoka yonsi ndade bisoraji balu paramba bachenko ngano mrongo Mnamba durudini hizi na kanzani wambie endelea kwa wavlaha tu kwa jaishuwe hakaya ikawa ndo wangalia wandu wakahehansi milima ya maji ya uhosoni unde mabani hatu waundo wahu watu waundo wakaendawa inyatisha kamwesheni undo nondo wakatiwa mwando serikali za pira za mwando hani raia komori ya komori hakamjwa havoti sheje yunu kaya wakati ratoa owangu wa bebaha tuno wajomba tuwa mazito amana rarenga ndasine mazuki watu lija sinde ratie mishinzimiyo abugiabo karina mjomjitsa no wari independence ngari jomjitsa nasi renge wayo rawangaliwa rasoma rawangaliwa lo anada pepo yakawla kuri hifadhi independence rahaja lewori tohifabi wakati kawa sisi tabia hukuma namba dini ukabanu naliwangalia baba sote kana basi maislamu si wa komori kalijua wafatilia mbina njema wakati kaunga mjua mwamba ukaya azali president na ninga mjua wo eheni mjua kao hela hata wasile daraja yinu mjua wafatiri ya mru hirta mjua wafatiri ya mru ubihamru ya mboheshe hahe ukayo ani zaisi mwizo zihano wandu kao nipata nzanoni bihao mbele telefoni yangu au ngao nehelu jopara kahula ala silala unjamdani yangu hulihibia na miru kuni wenzao ngao nehelu jopara ani haina mru nehelu jopara helu ya shetenda asifanya kamema azali utumani kacho jopara prezaru mayensi karitina vulu alifanya zina kushezo tufejadi ya hambaleo kamnungu jwa hano mewa bahanjandani havunzu hano ziwa hati mtuzi fanyezu anzao apungi hapa mimi mwana mabadurudini takukara hale jaji Julia kweli evanu kweli nga sinansi yevanu kweli ngari zulumi hapa kama ndo wangalia ngari jundra ukahonji mausundo wale ukomori ngwambao kabarabara jode za kweli ngwambao kabarabara barabara shahauria we hauria kala zinahe mru dunga zende mebo ni rae jafa abonge hauria shama ino manaba badrudini obana jandani wasil do kaya ngabo wana wazewa hatu wafanya ndrongo kao zikafanywa na wabana hawaiza tizimrajine wana hao wasomo nadasi sontipia haina manadamu ujue efasiri ya usoma habondu wasoma shedba kisha ukaya sisi ndelangamiza enti wasi hawasi amunge yabo lotahane shawiri na urejeza enti enamne kaundensi ilio manamba durudi auka tishia leo na journalisti wa kabo place independence anga nikazore nza anga zimao nza tulenza tuba tasiri ziwa ndiwa ramba sendebula kartina dura filme hula kartina dura ndachi wakati kawo ani ndugu jimondoka ngwabo minti hula nti hun na bonga karuma ngono tanga bwaga mifransi isa yangamia na indeti ya hangu nawe odiho yaka rihime bazimari da fiu
ireme zabizi jiriyo niwande na zabizi jiriyo shanga mjihundo kanga mazon ministi mikao undo wakatuka enti ya hatu zigarwa abo mduvuriza nishiyalo nisho ruharengesu inaha mdada biswali harmaisha marke harma osiku walewe inu ndo utungu wahemhu wahe daula juma zaidi ya milioni jana na mgomfukare mapesa ya shkomori ya debloke wa hiyo trezor public ya jea swarifu ya harimilie yefeti ya lewe inu kinyume ezemali zinu zirudi tena zihibu kama haba shaitani hauka kwa jatoshiha shahunu ezemali zinu za nyisiwa ni wanruane umara mgomri habarenge zaidi ya milioni mengoshenda hambango ndo yava hebesaka uva hashande nyimbe yahe isufa jihadi habarenge zaidi ya milioni mengo mitanu hambango nda hule makoshina nguo za hele jeishi nasiru ono leonga wataukaza zibahu belu habarenge zaidi ya milioni 20 hambango ndo ya hule nkabwana nguo za polisi ne gendarmerie besea hulule kotri yava ya lila hunu wajau ngabo Abdurazaku ika wonde se esije ajua iho presidansi habarenge milioni 10 za ho wana hazi she trezorier bahe o ITPG zaidi ya milioni 40 yazitia akote esheleye ikatsojiri zijiri ndungo no hama ani ndungo ikao ziheza baundi wa nrutungu osiko maudu ya procureur general ha amrisha ya gendarmerie ya ishilie baundi ya madhamana abo amjokanati usufai jihadi sha baundi ya madhamana abo ngwa parowe ishilane gendarmerie enamna heso rafainu ya jiri ani ndungo no hama wandu wa hubiyao hama wandu mavutoma ya ani hama wandu ikawe matsu ya haunga menji rahane zemba mdanda biswalihi ya détournement de fonds publics idungu ngendele yao hadhir mamu wahida ule mdanda biswalihi rele zendo mimi mwanaba turudini tina maelezo yabo njo kaushindani ya beha kaya wishia mengo mweze nungo ya zamba wala mzee mjanji bahu ili mengo ni ya zamba havumwe championa shahe ya dana mila iyo mengo ni mweze nungo ya zamba harumwe tubaya shanga mjokeni mapesa yanu nuka dia kaunika wanu mwanaba turudini sijafilishe jihadaya ukavalazi la toya yanga lefeti hatuare leje haukaya akale jeishi ka wo jabala wazini bahata ngabwana baukaya le wajibyo ba wande hata leje shilo akauzina lele mama ngoma za handraza kia seruka zihone sayoka jeshi lende atalika uzina lele mama na wala abonge abo iyo mipango yaka akana wangu yakawa tangana kado akautamania ya dhamini mji wa Mroni ili bakijo pali wana walevi wavuri zabwe akamtamane kadra ilende ya gulie walevi wa sambala Mroni ula ule vino wani watijovuriza lebwe aize kadoza heleje yishi laukaya na jeshi abwanda na realishiwe kai ngwalide hisaya ngure jeoda ngoni omwe atola beshwa mdali swali eben garjoka wasulindahu ikawala madhamana risha sijadi leo haba le jeshi ngule yabo haubirili az institution haubirili auhifadhi maranya auhifadhi zemalizahe na ewa di implique harumawizi hamanduo engasi wandu hindika kartina baba hanu ebabanu ani nduka twelewa mdada biswali mwana badrudini kabajajiri wizi ukako yani kwa hindu ende yafanye ndongoyo hatoni kiwa ambokari ngemba biyo kakushindingo jula na ndimi jabu sedio watoto wawe kakuja shinda bani chabani kabajajiri wizi emali kaya irengwa wakahani sisiwa leo feti haina mru mwanzani wa hazali na mru mhuwa lazima yangu rekadrai leo shakabajatola mapesa ya wizi ya ni kwende afanya hazi fulani kajafanyishi ya manaba dhurudini isikiubaliri wandu wado hadala wepezo shere liyo ukaya nabala wabisha fulani no ukatozi nikiwa wandu ukaya vaniyo kenaka leondo handani chabo itolo mahawandani endongode nungu yoisa jirindi batola mahawabili endongode nungu yoisa jirindi yongiyo jasema zinikowe mawaziri ukaya wanikwa mahawandani ukadi warenge wanikwa mahabili warenge wanikwa mwezi wabili warenge wanikwa wadaru warenge majurnalisti kwa zamba azalingu ishiru katufanya nongoka wanuzinu katiani kawandu nirubanyiso ya hundrawa zemali ya hundrawa bijama nguwanyiso yeme wana hae no wajuhuyu no wanzani wahe no wanduza he
Shaban tafadhali Zurudini sidokubadili hadalwa akaya utikubaluka azali Uthman geneti hatu muda wa mahasita ngonoka kabati upando hezo wahani kabati pare ina jiswa wahani kabati mashini ya bulwa wahani akahele kwa baheni shahulangu twenda shitamia kabati bado befanyishi hao ikiwa leo ngenda bamuda wa mahasita haina mwangu twamba leo kazale kajajua ule kajajua nongonoka ebije vote wao ya miliari majana katsurumishiha vaheka katsunzia ufanya zima pesa wanyisia nao cha wazeke walale ujao cha inunga nduka unga yanyisizo wanzani wanduza ene hali zahe abonge abo mimi mwanaba Durudini yonde lile unto jibile swala hilo aka rizamba abonge abo leo ndo usiku ya hefeti yahe oma ina ndura kaunta manekadre yahe kiasi yahe mwana wa Durudini maraba menjimda da biswala chukbal poro baba chenko ngarjoro ngai anteni rirejeze owenyi yezi makatiano ngamnitsahe mwana mafakihi mradabi ya jitamke harma ompango hatu wale wenu ngamjorejeze anteni ntsahe mwana mafakihi mradabi wakili yezi bila shaka ili belui mwidzimu wa daula ya jokaradhi ye makatiano amjipana mwana mafakihi mradabi mwana mafakihi ngoridungo ngojorenga yanten ngamjorditse na nimrejeze hamara yabili ilirisi sindrienro harmo andrikao do wahezi ngaliabo Usufa Muhammadi wajukubalu parwa bizologu belu manyasi fakihi mradabi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Barzamasi manyasi fakihi. Salam alhamdulillah. Mwezi sita ya Julieti mahashihu na majana shindana mgomfikare na nsanu. Mwezi sita ya Julieti mahaziwizili na 22 ngiwafikio maha 40 na mfukare ranzua Komori warenge ya Istiklali ikao bandhi ya hatusi majaleo ya shida Istiklali ya mavuto maya Istiklali ikao kartsuona ye maudu sha iruditse na ikaza gandra haukana ye makati ya mwiso yanu eshaka ulazimushi lekeze Istiklali eshaka ulazimushi development ya hatu eshaka ulazimushi ndese usoni wanruadi waze hama itende daraja juu détournement de fonds publics ye makati ya mwiso yanu Istiklali ikao wana wa Komori ngwafiao barini ahenda mayoti Istiklali kao sirahunde bahati rapashe majenda hawani ruditse na reje watuana hauka rijara ambao wala wakawari kolonize rakarawani kaze passport zao ruambe ukana na mshukuru mdirenge bari kaufikiria ukana wakauritendea wakaanza warnike daraja juu manyama fakihi mradabi zaidi ya milioni jana na mgomfukare mapesa ya Komori zitolwa zianrimilie yehazi osikwalewe inu eze milioni jana mgomfukari hizo zianyisiwa ni madhamana wane wa huu wa daula makatiano ndrongo ikao iheza utunge muwa daula maude procureur generali nguparo bandhi ya madhamana banu wende wa jeleze husuani mwe gendarmerie taifa hokana 170 millions za tolwa 90 millions zanikiwa umara mgomri ya asure e logistiki do uvahe majumba ya daula do ulekeza zepare do usonaisha omjiwaezi 50 millions ye muwa eta major do uvaza ele jeshi livaenro wapambendro 20 millions usifamu mada jukubalia poro belu ya huleze tenu za polisi ne gendarmerie 10 millions ikawe secrétaire général adjoint yo presidency hamba ndoana hazi shahunu wajau 40 millions ya boro wasuli 210 millions 40 millions ye TPG ya ziti ya bavuni ya zito harme kese ya daula zike bavuni kaitso kangabo mba muhimu mwanasi fakihi mradabi eba ngaona muhtasar mufid ya uvirlia harma masuala ya hatu leo kabla ya har masuala jindwa jina mwanasi fakihi mradabi ngaona mrongo mwana ma journaliste Badru endelea banu amadera mnojua news tech endelea wani parala shani wakati amadera mna wanonesa hizo hizo tsiweka hizo zamzra hizo no kao nziro sha wakatinga mstajabu mbabe parce que nous vont adeta istinji yabo ikao abo mrufanya wa justice au procureur de shinda Jose details hawe TPG azitowa hawa kauzanyisa
hawete peje wakauzanyisa hawete peje ne wakauzanyisa haukana zinumaliza tola kazeka wanyiswa justice zinu zitola au trezori zinikiwa o emadhamana wao wakauzanyisa zabaruanzo ike do justice hau procureri na hunu wakauzanyisa nda uwaongwa jijuwao fakimra dad oui izo njuwao atanjoka njia hiyo sasa na ndaje pasenge bijori ndi haitapo andani ngamjo profito siku wa leo ifereshe hakwe mwa daula wakati kawe sijue bili namne kao heni mkomori hajibiwa wakomori wakahunu al exterior tena rakawona rikajibiwa hata wakati mwingi rikahanibi uondo wa lokomori wakati kao mdu wakawono kaya ambiansi na ila jirma ya he feti ikaha namna ikao wakomori wakajibiwa letengoli kaha winji donc zengo zinu zibiri tena efetibiri kujeshi ukanga ya ngwakula sha uwandu wao wa region mjini hao haunono au salama batinauka bajiri problemu quelconque harmonie eta au harmonie komor donc yola se mari fereshe haku mwa daula ni serikali hai de mwa daula andu wa komor de mwa manyasfa kimradad manyasfa kimradad manyasfa kimradad manyasfa kimradad go shukure mwa daula go shukuru wa komor sa préparation sa kabidis fashi zoko ili uzole sababu isoka mungu shio jao muono kaya ezi detaizo aningasta jabu somno shami imepando hapo uone sababu kama au procureur ujoka para certain responsable ndio auzisi zikabonoka ransi hata mau procureur ya parwa ai ya parwa ndio auzisi a partir ya mala da ujoka subutu ambao wako muruka procureur di hambarongo fulani hizo ndizoka hone so kweli hizi no mto wao manyasi problem dokani mto wano wekao wewe tinaka biduzi towe na abo procureur uone sabo ka mwedo afanya keti mangu mkombo kwa wana alafu mimi mono mastaja bombabi uka koma leongo nesonogo jizo na hora ha procureur kajanke to wandu ya joka kweli shayo yongio wajibu manyasfaki yongio wajibu mimi atanke mtangazaji najua ya information ngio wajibu ni zambe nsuoli nda procureur yabozi nambao procureur bahe yo ujo urenga fanya elema haobua information hatundu bahe au contraire procureur yo huishie zambano watangazaji kablia haukana siwa hanjume journalisti wa ujua kufanya investigation ngewa jo permete zabari wanzon linde procureur Erolio wehifanya shamimi atake zoamana au atake mkomori nishi yao izo ambao zinaujua kuambuka yo haki au haki unewa amazona buka lazima zizinjie shara haka janele ngoni shibio zinjia shara haka janele amujua hishi anongo akakelewa mitishi yezo ha janjelewa tanke procureur kajawa paraja maudu hamarina mnaonesi ya unesa ukaberu fanja umara bungondo fanja mimi sina porokuba Bueno, eleo manyasi faki dakika nzi surtout paroli ya procureur et paroli ya justice pour manama shay izo dizo nzora manyasi faki parce que ngofanywa amalgamu zinji na reke maclair et procureur madhamana wenji waishiliwa humedi msaidi haishiliwa kamali soefu waishiliwa waishiliwa ne kurdo konti arbitre waishiliwa ne hakima matafiti izo pia zijiri embanonge ya jirindai kama udu procureur wandu wanondo wa paro waishiliwa wajoshilane gendarmerie wauzisiwa emba ndugu jiko badili hapo hindi procureur kana hamba kana waishilia eka ejoko utonza ukubali ya ukana kweli waishiliwa hindi noe ezatende kabati procureur yamba ya dhukuru ndongo ya ukana belwa ishiliwa no waishiliwa ngozi juondro ya ukana belwa ishiliwa msaidia ishiliwa ngozi juondro zabari wanzo ike mpaka procureur harongoa dojo kubali procureur ile hapa kwa katika
ivanuka amene enquête awo sembule suala yabo katsuka leo zelongozi la sokoli yabo yukiruka hawapa shabunga botuhuma yabunga thibitishao ukahawapa awozisa chaka jana tene compte kajaono kazelongo ngizo fiable au ngizo poursuivre enquête yodemana tuamba yemana ka wapara indi yemana wapara kana hucha yabuka tipara ministre umsaidi timusanongo fulani ati unduka zonabo alafunga mwambioni no yende mana ranzorambe siparso ka kweli esailanda kwa Johano senamne yemana ko parwa emana ko para mana mndwa ko parwa silabukanga botuhuma ekanga botuhuma yabo silabukana zila maliza tolwa ziarimiwa ndwa jahao ewewe namna waona leo haramaze fetizko ujiri ne ze nyumba za daula za kabala nartungorenga ze building bas novonsi ilande namna mahe kobira ekaba tolwa 170 millions 90 millions zilekeze zivahe wewe namna waona majumba daula eze building zila ila istahiki na usiku maleo bahanuika onda bararinge istiklali mwanyasi fakimda dad oui leo yokiruka ani amande namna ikawozonesa heni maha jaula awe hani usiku jaulu wa fete wa istiklali yabo maleko hoba wono leo mbuka kaujaba mimi njadunga tayo amaze detail ukawa kaujaba ewa kujadunga utoishie duskire muha daula ba enendelea ekale uko kaujaba cha lazima ikisunga juzi wakatuba abo kale yitoka emana hatuba babo kale amanda zila wahaba wafanya amanyanganya ya wakati huo mdumu joelewa shamimi tuambio kai ze details ukaka ujaba hanga ubaha sina shida ni kuna shida uzambe kujaziona hizo kuna shida uzambe huishilia utoishe duskure muenda ula ewa sha sibazo kakati komori miti komori ewa donc sina shida distinguka wanunu baba leo inu kejaba ewa zokweli sha ushindi wana ukana elektongoli kansi nro wanrwa kawenji ani wakawatiti ya duskuru shaima jumba ya hima bala kujashindo rambua bahata ve journaliste wakahamba wakahuisha zo commentaires za journaliste izo kujashindo juu journaliste waka sur place journaliste ye hamba ndongo ili ya kena buzz ye hamba ndongo ya uze journal ye hamba ndongo wanwa mwishidi ya journaliste kage interessa izo pia facteur quand même journaliste yo zifanya pourquoi les unga bido toutes ces questions pourquoi les wama dawe shaukungu haku parce que ngabo raison anatona ba mtujua sha mfikiringi yoda lowisa a 1000 vues yo ke fanishi ya ngabo raison parce que ils sont ambao sisi manyasfaki sisi journaliste hanazila zila modu sisi izori uzisao manyasfaki upande huo tina ujua ewa zila modu ewa kuna ujua wamba za use journaliste ni convaincre kabonge video ntore mopesa kweli ewa ma journaliste parce que kabati ma journaliste shawaru ikamu ntore nge telefona haye zina amjoji ewa yabo kabati watangazaji ekaka zitufa ye serikali sheke serikali mwanzo pasa zenongo za hao ngwa wapara wakati ila ili waje waonese ngao harme factory hiyo siti ma journalist kabati ma journalist sheka kazi tumfaini katufa ye serikali shwa kate serikali wanzo wabiteze ngo za hao conseil des ministres wanzo ende Mali wanzo ende Nzwani ngwabali yao wala wana telefoni wa alivia bie wa atarma avion na hoteli wakati wangu wa hao ma journalist wakati hiyo no ishia bano njabo kayo ndena yo ngambio hadis kao parce que actuellement aba ma journaliste kutushina wa distingue ma journaliste wa kweli sitwas wewe mi utawambia quel que soit les divergences no ni na bina we chamjo kwa journaliste wangu andisa rohani izoni zwamba sha belu jae Kamali Swef Humedi msaidie, miti mtangazaji, mimi Mbea Majaya, mi Tosha Vomezi, mi wajua, haukana, ewa. Dao, mimi ngamine preuve de mananzambao, Beluna Jae na Humedi msaidie, mimi ngamine preuve de mananzambao. Ngiabu wewe, kuna opera jokubali nongos johamba, mpaka procureur arongowe, abo ça veut dire, eze nongos jiro komori pia. Ebanu Belu, sambibu ya fungwa. Procureur arongo ukana, hatuwa monta ukana sambia hebi mbelu fulani.
no hatofungwa mkurikubaliana kana afungwa mes questions sambi ishia kutimelaje singozo ba iyo ndiyo procureur arongowa abone mana ranzora ambe parce que wewe ngwanzo ambe ukana wewe ngwanzo ambe ukana mpaka procureur arongowe sambi c'est complexe wewe ambe ukana mpaka procureur arongowe wewe ambe mpaka procureur arongowe ndo jokubali ngezinza sambi procureur arongowa ya ukana sambi di 32 francs hanta nasiri tokubali kafungwa tokubaliana jugement kujafanyika ide man nazorambe ngeharongoya ukana bana hibi mbendu fulani ngebanda procureur kajarongoa kabjafanyia jugement engufungwa sabari yazingoroba sabari yekusolo kwa baba bo mélange ngena rendele endeleza ce détournement ikawo uyone sabo abanko bale ukawonuka mbese kusita abantu bobira damide nsuna abantu bobira mide nsuna abantu bobira manyaswaki ngomba indina tansuna abantu bobira soit serme détournement yabumana nanzorambe ukana emana nahambia dabokana manyaswaki na rensa tamau procureur ajoka wa mimi sina ujora rensa tamau manyaswaki yafanyengesa ila mjewambe wa Komori azila zula wana na procureur baishe maudu procureur hamba ngoto jomba kajarongoa hauka procureur ukana urongoa kabati journalist ujosubutenda muzise ya ukana haribanu jao huono ya ukana walor mwezi wamba ukana wasimile wa etufu watangazaji kabati mtangazaji usubutu urongoa kabati mtangazaji usubuti hauzi sale suala la ya usubutu uzisa msaidie huono hata izo ekurde konti watoa hata izo journal ya dola watoa hutsomba ukana kutuzi amini ngiabo maudu procureur karongwa nguteka aminiji ndini journal ika uone sabandu ya kusu Odro Karbir ambioka zinurongo kao zo mfanana kweli kabati preuve zo kazo kweli parce que zilawa na majournaliste bawambuka vandu zo kweli parce que zilawa harumwe majournaliste wa serikali wa daula il a des journalistes il a bien sûr la réputation la serikali bien sûr le journal national d'accord journaliste il a le sens aussi objectif ngabo il a déontologie il doit mbeze kweli shayo harmanti jiste hiyo yo harmanti jiste hiyo matangazo manyasfaki yo harmanti jiste hiyo matangazo huno kama wadali amiri hakabala hatoa article ya tujibia serikali hatola madhomana zahe aningiabo yo habulwa rufanye deontologie faiza sule hakabala hatoa article ya tujibia serikali hasanksonewa haukamba ukana yinu sinder rimlibao ni kikia zamba sinder rimlibao yabunge bidio mristehi ngiabo yo deontologie na huono kana kiki haka ministre de l'intérieur haka unjar mema journal privé yende renga zemprimewa da watu article fulani leo nuju ko donambia ukana journal ya daula sisi ndugu Hamada zila ikabo watamba na rabambe kabati mndio tolo hazini manyasfaki non chamanzo n'ambioka journal daula zokweli wa onswabala ila journal national d'accord chamanzo n'amboka yukiri mwakaba la journalisti adungu ila deontologie ya hema journalistique haonesa bukaya ani haonesa kweli voilà haonesa kweli yabo leo zekoli zamba ezekoli zamba partout il y a des aventures yabo ngokubalika zile zekoli zamba mukatubidi wambe zekweli shamba mbaze kweli ngokubalika zile zamba zile zekweli shasirikali kwa jazidunga dandazi dazila zamba na lwatwani za hydrocarbon ngokubalika zile zekweli banu za hydrocarbon ngizofanana na kweli parce que zamba ni journal ya daula maraba menji manyasi fakimda dabi eza hydrocarbon ngizomfanana kweli zamba na journal ya daula ngamonao belule unjo karadhi hokana mwishi ya mrohanyizo ya hamba ebonyi demjua helewa izo ikaundu ya kanza yambe ngarjoni kamdumda jina mdogo manyasuri para salamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi badruddin gasida sana ndo bikwezi Said manya Said ngana mdongo salamu alaikum wa Komor endelea beula na maswala ikamba dialu harma intia tu badruddin amianguni disamsisa de maana ya Komor mba est-ce que lo wasriskubal makurse marna de sharma inti okarsina maana hikarina na kubal marna hika karsina
ilazimani rihime wasi population ya Komori pia fanya shongolo mana petition rigide communauté internationale rigide mlepingo kamili amba ihawevumo harnenzi yatu kena mbadane mkabale mahakama fanye petition rishtaki mahakama ilo hanenzi rishtaki no mfalume alharmainzi rishtaki ne jeshi lo harmainzi yorna droit wasi population wafanye petition ya ukama na shinde hasisi ndongo modezo ukabili danger ya kabili harmainzi ya usiana na ambaorana na votes le 2024 ilazimani kama shtumo dezo lo vande lazima rihime shinde defende shinde ndembiyo na zubeke lazima abakita 2023 2024 ora lamba sera ndetari mimi sera shinane na watu norde wao maana nekatongo modezo leo zo lazima kemane mipango badrudin ya ushuit kamba weekends yani watu washina we discuter harna i hawe kwamba development harninti ya harninti tu kawasta na pote mojelo kambane de ilo kambane ina hairi au ingia heri harna inti elewa aside busla on tofrongo mana na politisi harna inti ma politisi lobo kam sui na ndezani kam sona mwa kam shita mwa kam Tanzania mwa debarasem tu mtoa owezi wa daula population competition hawamshtaki haujida dunia yo kamili maana hizo elections hizo hata azifanye na ikawa tukafanya petition watu wa ibelane communauté internationale wa ibelane ligarabu Union africaine Europe tout le monde za déposer wa rabuzana ngoma na neka komoro wa vote ilazimani kembane vote zizo karakubali amba isirika mtu alona yinsi neka subali mayinsi yo leo kolu ina demokrasi karsita heli shilo harmonzi yo wabo harmonzi yo yafanyisa vote wala karsita hawai ajahimilia vote ma asifanya maraba menji mwanyasi bwa jitamka harmo mpango ngarjore nga mdongo nike mwanyasi mrwa jina ye makatiano mwanyasuri para salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Mwanya Ramon ngaona mrongo uranzida iho Marseille Fakim Radabi haparwani Belu ilia mwambia ukana endambie Badru ya ukana vanuze information ultra secret yazito wao vanuzinu ngena mruo mahakama haonde procureur generali dia mwambia ozo hali ya ukana ngwajua ukana hata ya waliyo abasainu izo ambao ho mahakama wako doko o presidence ho mahakama wako doka ya hovonze ka president roha kabasi mruko dao wao yemdu lo mahakama ya koko presidence osoni mwa Belu msaidie jae Muhammad Hussein ikao Beluga mine telefoni ya heban msaidienga mine telefoni ya heban jama dasha finga mine telefoni ya heban banu sabaru andro wanzwa jihadae wanzwa ikebanu ezeri hao ebanu emidzaha wazisisao ikao entre eux baina hao na wao ngwarema nao ngwaenga nao haina mndu ngutoshetone mwanyanya niyo jonra uhu zabaru wanzwa rengele zambila hao waliri hemrumra jina na ongwa jijuao ngwajijuao kana ndao wao do aninformeo mwanyasi Ramon ngaona mrongo mananya mama Badrudini miska anzani ndise nizwa wangu fakiru mratabi alazima ngumanyeswa wamba asizo mrongo wao kasina uthibitifu ala nakanza ni mdiselo zabari e kapitali yanzuani ifetika efetewa est-ce que budget parouana itola et budget tola zabari le gouverneur le capitaine Antoine kaonwana ana efeti e kadibula mas ala yayo amoko ilo wantu haenga umwambia wazapelu endele harma ye maha mengomine na mfukare ya istiklali leweinu riono ezemali zamilwa wala mabwidzo wa dungu ngwandele yao Beluka jatoshiha Umara Mgomni kajatoshiha Usufa Jihadi kajatoshiha jewa madesha mfuwa jau ngehunu ngutuamba jau na jau manyasi development iliyo harma maha mengom fukare ama mengom minena mfukare
rarango uhuru do unyenyaze zemaliza daula do uranganya de directement de fonds publics au ungo na namnaje we mwana mkomori huzalwa kabla ya istiklali shahunu ngawe bonze ngujitapio na ukaufikira ukana urenge istiklali wakahunika maisha kinyume na wanu haja warende watsongeza warende ma exile Manyasi Ramon. Madame Badrudini alalo lijijibu parce que ngabo politicien ngazija nguna mremu parambalia akawanesa wa Komori ledzina la SRC aliza wa Komora mbaye maana ya SRC lini kungumanyo la huranganya wa Komori ale le kalimalo wengo wa Komori kawa kalielewa shabaha na walielewa parce que kawasena franchise konsu wale ngado jibia tanku banku aba wono heja ngirefanyao Arabie Saoudite waweshe ziele gwenzi leze maskini ekipuyo do jorengel gwenzi o wana mapesa dushina ulenya mashindoni ile gwenzi la mamaskini o do jorengel gwenzi lote na wale mizingo waumba masumun bukmun umuyun fahum la yabsuru marhaba minji Manyasi Ramon ngarjorenga Manyasi mrajina Manyasi ripara salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngasida sina ndo bikezi oyi papa kafenoli pari papa kafenoli nazida honu pari ngawana mrongo handanindo ubushiri wa Komori masu ya khairi na fete ya 47 ya majito subhanallah ni wabushiri ya 47 ya majito shaminga mina suala na kanzani yambia bukaya Badrudin to sagiri la uhe mwana nyasi fakimba da atikanza one kabanu bala tijua mana nampara tijua kana haparwani belu tijua kana haparwani belu hamba yambe mnyanya ilande mana nambulia haukana belungu zijuondo msaidi yangu juondo kamne telefoni ya hebanu si uparana belungu zijuondo walobe tisalamu kwa zijuondo haparwani belu iliambe yaukana vanu Badrunga wana mru ho mahakama ngawana mru o procureri shawadiweza ukana uongo beti salam wadweza kana masihu procureur kadoka beti salam da nao wadweza kana masihu majujo kadoka beti salam da nao wadweza ukana president kapa shiango bonze eziko jiri bonze procureur kadoka henda nao shanda wao wadweza ukana dao wao ndo ajishetwa niyo dao wao Boa remanawe magunji ndao waonde haina mndu yanzo jirende mndu hosoni mwa azali ndao waonde tongo jikazazi fumbo hosoni mwao entre eux ebano ndwanu eshotambishao kwa tutambia ho widzwa hibao ho dhulumi fofanyao shesho watambishao ndo ukawa juwe ndovi yo informe Badru kwa tuhana kabati mruhano sibadiri ushitaki shesho watambishao ngwanzo wajue kwa tuzi yo widzi bata zinu za haja mwambia no kana hantaikam kansomisha nani hani ngarzi juano papa kafedo shariba lahain arihaina nimbenru paha laito lisemana endelea wala shetana nzona ngelo kaya wala njatimiza hadiso kaya kutosa girila fakimba dabi haukanga rona wakati wampara wakatandara ka telefoni shaim surenga ngusurenga hau kayidu kayangu rengo bumpara wenu wakati walangu lindo ya paro wala shawala ngulikoza instruction anzi ngi hamada ya sayele wa da ndaba damiri damir damir atao mwanisi damiri sahelewa ukaya linunsu ni kanga la majaya ani inunsunguwa ya majaya izilo Komori wanaelewa endelea haisahara nguo kaza ngwamba wongo wa mkweli damira habuju hemi abange baheka kimba dadi yeye sa ngodonelewa shaka to ngotosa ngiro kawumpa shaza ngo pia sa elewa ngo mambia wozo yesu bana ile swala ya vile swala ya raru le ukaya wango ebaze mahali hizo badena mbendupa ya leto lisema abongo wandu walo yabwe mana wa hibao eba o wazee wa hao sikazao marawenji papa kafenol endelea ukazao endelea wala okendri vanu watijibai sokaya eba vanu de bango Badrudi eba vanu hai
baji banazilika na watu wa hakendi anzalika tudondo tuandovili yale ngendo hakaka na rongo wandu walomba ngo opposition sa opposition abiketu la dimodo iskasa la tete okay baba nyambo baduru de ngozi ndovi akatika wanzalika na watu wa anze mtu wa ngendo bahewa na kemakini wangamize ko muri hatasha nyezi ngunge yabo nguriwono nguwawono ngono bahatomsha wona mdadajelewo beidi hatobeli hajita wewe inde leo na kabona heli ya korongo ne ono neze nyumba zile hele kazonesa ningu hajita marawa mejipa pa kafenolo ranzida iho pari wajitamka ngarama bieno kana nyandu mlebeti salamu mtijipaswezi twabanga minaze telefoni za hanyunyo ntipia amunao inde WhatsApp ya Humedi Msaidi inde WhatsApp ya Humedi Msaidi ngamine yaho bobelu ngamina ze telefoni za hanyu ya leo na mjikome yenyinyi wanyi maruhe na mjikome yenda nyiwanyi mrenti mtambilane rabo belu ngamine telefoni yaho Humedi Msaidi ngamine telefoni yaho nyandu mlehi ngamine ze contact za hanyu ngamjijuao jaye ngamjijuao bojaye na mtambilane rabo na mtizungu hata hale na mti sumabia nokana ngarendelea ngarjoni kamwanya simraji na omrongo ba wakati ngojo huja rije rizambe ngarjoni kamwanya simraji na omrongo narendele manya suri para salam alaikum alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gasida sana ndo because Bana waziri mgona utukuze. Una omrongo owidzi udungu ngandele yao 170 millions de francs comoriens zanyisiwa ni madhama na mabwidzi wa daula ndondo watukufu harma daraja ya widzi Colonel Sufi Jihadi Umar Mgomri Belu Abdurazak secrétaire général adjoint yo Beti Salam. Ngaona omrongo wa manyasi. Assalamu alaikum wa komor. Alaikum salam. Usikitifu isku ya leo haruna maso ya komor. Manarungu usikitifu tena naimi. Aroko sherehe mahaben nasaba ya ungwana. Be idiskuri ya mfalume na kiana ya koilagua. Wai kako sherehe mahaben ya ungwana. Ako sherehe mahasita ya herangu alio haroka yezizu afanya. Bano mkemo sherehe ungwana. We vumbua wanfuajana ungwana ile na namna ungwana ulwapar haniha. Bewe wanfuale awafitia. Mori tongoyo yumtukia ungwana. Yani banu we... Bano manya waziri. Narukubaliane. Karti banu haudhukuru fete nationale. Fete de l'indépendance. Mpango watu walewe inu ngasarumwa et détournement de fonds publics. Mimi e fete nationale ya leo. Nsuni kathamani bazabari. Zabari, c'est parce que si comme Komori, si ziloaba tambani si Komori. À partir du moment, je ne peux toujours pas présenter candidat. À partir du moment, toujours un droit, il y a où voter. Il y a vole hoti na ujan kensi na benga mniko thamani uandwa kofete leo. Ngejo huja ekaba jezi nrajina sirejezwa Mkomori yondo njohi esharihansi ban leo des emali détournement de fonds publics zirengwao ntwanza rohar mwe sujet bandu ngosongo njihar ma fête nationale ntiba nufanya bila heka 47 ans non ngasibanu rido juwe mala zemali za tuzendao ezemali za tolo leo au trésori zaidi ya 110 millions de francs comoriens za nyisiwa ni madhamana wa daula mabwizi wa daula watwanza zenongozi nzambwa manyasi urini kendo mwenye waziri. Asti ile medai de wakutamaniana leo vanu wakoheza wazigradi kulantu akotaha apare iyo ya mustaheki. Mana leo de sikiala zimani prezida awaheze daraja. Wako waonu amba kabla ya prezida huja kengweni bewa sanyisi anarabu zitakat prezida hija huna tuzaona amba wao warenge morde namna ikawo asirenga mana jeli presidaka kaminti watu ambio babun kaso hiba mana kula hiba anada fu bado mbao beba ndo watu wale wahensiwa azala warumio kaya wao de harma sinyatiri de wao harma hurenga muhondo tonya nguni de wao bendi fu gubole ndo harma mwizimbole hapo za baksha wakula kuna jidemerti yode hale ndio kastoka ya ngina
marababi njima nya waziri wa jitamka harma ompango wa hatu wale wenu ngarjodunga manyasi mrajina ikao ya jitamke makatiano kabla ya utsa tonto manyasi ramparabano manyasuri para. Assalamu alaikum. Allô? Allô? Assalamu alaikum. Alaikum salam wa sana do because. Mwana nyo Ali Sultan kwezi. Ali Sultan inga wana mrongo harma mpango watu wale wenu zaidi ya milioni majana maili na kume zanyisiwa ni bandhi ya wanru zikazi tola ziarimie usiku wakaulazimike usiku wahe istiklali ya hatu shahunu usiku unu le malheur des uns fait le bonheur des autres okana undo usiku bandhi ya madhamana wako ujibiwa iliyo arditse na wanyanganye zekesi za daula haukana hizo embabe warenga kwa jashindo tosheha ngaona mrongo manyasa Ali Sultan Lekaho tsongangalia wala izonjo hamba engazike tsuhenguo Jetsen mali ya daula ya kodetournewa yezebati mazila hoto tulambarangi wazi wonokaya ukwana haya ezabili ngamja adresse armazali mbabaka chef d'état-major aka colonel ne sufe jihadi vahe colonel et chef d'état-major ya la mapesa ni kwa belo ndia hulese treyi nezengoza hawo mbatso wona example kaya basoda ya hawo kabangalia zetenu wana wa inspectewa tutu hamada zila wa preparewa zetenu za ete na hiver na baheze ngoza jua sabaridi ndizo wakaubaya hata kaudangala zerangers hata kazijasirewa shazila zilangu wabwa zila mapesa ya hibwa zilangu wabwa on a présenté armée nationale le 6 juillet zilangu wabwa shini abase normali la prochaine fois on a mapesa hawo wa uleze tenu mapesa juhulu aje uko sufa jihad arenge 50 millions belu arenge 20 millions yabo juhulu aje zilande zemba zangu wabwa shini na ndini wala wavaye wakautoa warenge waja wapasi sile namna kwezi le heli oskanza ni honese na semi-militaire si uono tizifanya le 14 juillet à plusieurs reprises si uono konsi inspectewa si uangaliwa même la veille hata hotoroha ekopia hangazo vraiment ibrille hata batikemba hari zenguba himba unoze treyi mbakopkiri wana wandu wakenda bio kufanya manevre c'est vraiment une honte hata zekano za hapa tutulata basir manyasa Ali Sultan za 1914 wagwaya manyasa Ali Sultan ndungo no hama omnyanganya mapesa kauti mwangu baishe maudunga bubando lazimu waishili wane gendarmerie indi wajeleze shahunu ndungo no hama ani udungu mda wandu wanoma kwa tutoshiha wandu wanoma yematso ya haonga o mahura ne zemba za hao wandu wan ebanu ngarpulia ondahu ekatsu hatemu wae ele jeishi bon rone komandara madhani juzi hanjiarma hanyanganya bahe shamdungo no hama Ali Sultan mdungu relezendro kawo to fanya analyse ya hao ndungu sona banutsirishi ya urongo wayabo ukaya heni mbandongo belungu sojo hambo kanga ona mundu hula mbujo akambia bahimandela akamba ndongo hambo kaya heni mndu wa siasa wandabo yesoka mnafiki Wamandela na wakahamba yesoka mnafiki wakammezi bahuwa walua valatia wala wamezi voko vanongwa nzo vanungwa fanyao zinu ilima udujero warongolea jombe ukana asha valati kahula izo ndizo yone manyasa Ali Sultan manyasa Ali Sultan inde mana ikao leo ngamwambio belu ngamwambio bo msaidi na jae Muhammad Hussein mjijue nro nganyidanyina azaliabo shanitima azalisti nyinyi wanyide mrambi yao yakana maudu jeri mwanyeni nyinyi wande mwambao yabo yakana kamna urumane mwana ni mbaba mrumane mwana ndanyi wanyi nyamizo zitwa bumtujo mfanyeje ngambegesha bashini baza aligurishiliwa nambe ukana oandrundao
ndani nsabe ndrabu ngani danyi na azali shanyi tima azalisti ngani danyi na azali yabo ho mshahara bahi president zali utende utahule warnikao za information ndao ulo ndao nao ali sultan endelea amjua example kwa wamezi endelea tangu alishiliao wajo hamba yuzi wakenda wa presente mwana wa azali bahi bego la mjua hake umejimsaidie ula mwana hake bahele ya tribuni ya Korongo wana huo conseiller wala ma ministre wajoka wamkaribisha kwa politesse kutana bandongo yohanda shaho mezi wa hao wale helio yode mana babelu kaya yode mana hondoze information emdu jabelu ngudo siasa na huko yote la shiazi unaelewa na hii ni mgumezi heni mundu ukaya yemfuarizi automatiquement wodorwa za information mais quando wazali pia wo wamezi wo kwarizi ani atokoromba dawe na yakahu faria yabo yaka wala Marcel basi kahombo na kama mru farizi ani hata dabala baisa isaka ndobo hombeni yakana yanuma susu ya siasa ani bangwa jodarisha wale wajambe ukana maudu forma susu ya siasa wanu Mandela ndo hizo Mandela je suis une femme de Mandela wala Mandela ya Mitterrand kaya moi je suis pas un danseur de cha-cha-cha je suis un danseur de slow et moi je suis facile politiquement danseur de cha-cha-cha c'est deux pas en arrière deux pas en avant il y a des systèmes il y a CBA Manyasi Ali Sultan Rono Leo ele dharau lafanyiwa ni conseil diplomatique wa presida Hamad Ahmadi Bolero yashilia Iran ya mawaziri un simple conseiller yende ajimete ya exige ya protokoli yimwenzi haruma Iran daena bandi ya presida première dame Bolero hakaansi hodingoni mahe wake mawaziri nuandwa dunga yabo exige ya ukana no na nikensi quelque soit basi paroka president par interim wa hensinu ya bomi president ani hararie protocole ndungo na mamsa jaja on sait pas qui fait quoi et comment Ali Sultan e kama bangalia baruka bati siasa baruka bati hezi ngabo farisi azalika tina mruha unokaha kunziho mundu nge siporuya hahe dorenga Bolero ya mwenzi yabo c'est son support d'ailleurs quand on angalia Bolero ye kana ye kango m'interroge ngazomdu amada we chaque subeidi le dit Simon un peu plus léger Bolero il est très malin yo fanya histoire kangurongo udwalisa wela hata ya jasule machini Olaf fundi mlikoli anakweka poser des questions concrètes les questions théologiques chaola yuda za do mushilia bahebu yemsomesa hata kumsomesa histoire voilà yule shekirlonio tena konga munga mutsaho munga mtsaho tizamba mwa video lelo ukaima journaliste yo hatu watsende hewa mesi ulengo warumilwa wajifahariwe serikali wajifahariwe ya ukana washindi wa sasanya kabati journaliste udisouzi ekati badru watambisho haukana wowo kabata ani mrungu hisa kana kabata journaliste usubuta bwana ya uzisamsaide swala bahata za hydrocarburi juzi article sisiwa ko journaliste ya subuti ya uzisawaziri wakana article ilanga mwiniko 80 hindi kumtangaza subuti yendo mahakama ya uzisa wakana wasamizo ndondo ne serikali wajifahari yo je wa madasha mfingu jifahari ya ukana risasanya ko journaliste usubuti ne mduritambisho banu badrua eche Ali Sultan mimi sifanya hazi mbavida ni journaliste mbarua komori si remarque anude tahonda marhaba minji Manyasi Ali Sultan Manyasu ripara salamu alaikum Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nasida sinalo bikozi mbale nakuta irsati sinadeni Erslagona Abdallah Badru Abdallah namrongo maana sana na sidishin wani bimkini
samsodela wasti samsodela lohazatu kwa bali bashinvani yarongwa mwidzi mwidzi wo we airetwa na babahe shino na babahe mwidzi wa madzi mwidzi wa madzi voilà babu salamu alaikum maraba mengi manya Mohamed Baronga ngarjorenga omrongo reunike ntonton ranzida iho patie emakatian tonton jorenga omrongo naam furi Badruddin tonton salamu alaikum wa alaikum salam naam barzama siu narombeza njema mngwari beza njema kajala hauru di belu kajala hauru di umarangomri usfi jihadi nana razida ikao si Abdurazak Umraji woti razida secrétaire général adjoint et TPG wajau wanisia na zaidi ya milioni majana maili na kume ya kaulazimu ike embabzanyi bazila zitwa mbarange shawarenge wanisia na emakatiano tonton ngaona mrongo eza manoga tumbo shukuru kwa mwenyezi Mungu ile zinaweza tuzikenje mahuji mlifu au komori to walo bonzero walo hundani ngwaje ile shindere persona banda Juliano ka fulana juhau oji mlifu zeno ngozi badili ho maswani au haya kekangwa wenze ngwarelewa ne kangwa jushinda wadona haya wasitirienti surtude le jawabu le kauli lo walibehali lo la huswa noko kata ambamba ela do sukwa ho huru lelo nota yo eshi onesoka balanu ngo furahani hawangu ngo onandongoza dunga nzia de ze nyumba zilo balaranze jaza nyumba zilala ngoma hiyo sayete na takwatu shile wazitate barange ingia mwezo rombodoka yeze ngwari vreo au hanaka ngwabe wabikangwa tuona haya auka ekambe omunda wanu ekambe grupu ya wazi wanu wanona ngoye arengezi mateka uja wamdunga unumri mzima wapasudo auka wote pia wawezi wakomori pia ngwajoka waandu walaruma famili ngufu famili mfurwa za wamikata kwa jaka na mahindu ababa wajaka fili haeze malizao wakomori wahuzo wakomori wahuzuze aruvi wahuzo haina mahindu no mambo wona tonton ngo serikali ni ngwarnikaoze information ngwaremanao entre eux ngo na zekla rijoka na kamali soefu katsar maklanzi madena shaihani jae kati ya maklanzi medena belu ngware msaidie ngenekla yahe haina mru gutori para unaambia kana sabu mimi ngami banemba mshahara shango juo ya ukana malatsinda ya mimi nsinda bana koleze no gorungizo nziro ani ngware informe halafu ka watsena wanzwaji paswe zitwa wanzwa nasibishe wandu beba nu ngwapuao wandu wapondo hawa jambo kana endambe jau noili wajibe John ko aminifu hula na abo maskini mhada mrunge daba ambao kana mhada ka tujua baba nuko tujua kana azali ambao kana ngumhada yao yengu juondo yao kana abantu wanungu ambondrabo wanungu jihada yao shakwa tuni hada mimi tontonga no mrongo Vanu ni kwa grupu inumizo na jomiado kamgu arivuri watu harmaize zinoka zinoweza jo kanje mahoji mlifahazo nekabu walova zimantazala hasumani wadomzia wakakwa tushinda wazia zemali zahuwa kumariwa teremia hawa wala waru mafamni mbungufu onzi pia wahafili haize nongo hizo ezadunga habo hizo na joji wanizo nekawa shindi wadomzia onivaho utowaze roho zaho wakomori basi ngojo zongizo nziro no karumbe mnyezi mkungwaje ilie zila roho kawa zitowa wazihansi zemijine ne zistiwa ngwaware dezezo hoji mlipao wao grupu yo hoji mlifu yo grupu ya wazi warufu wahadazi wa makerindufu elona bofun Badruddin enge abo hauka wandu wasuri yorifunga fundi sambi no wadunga wana bela bi hasani no asaya ngojo zero jine ngabo izo mbanduka zila aline sema ikine zetambo rehati za romwemiji ne zisiwa ngwawa rejezezo arumwa obalahoni hao ndosha hao haraka kamgwa benze ngwabite kurufa kumeabe hewanekao ngwaono haya au ngwawo shinda wahima wasipiriensi heza ajiri ya ensi wote arungwa mateka shahata hiyo kabno kamba hindu tonto hata hiyo kabno kamba hindu wakana ngono haina usiku ngabsungoka ukazi warenge mapesa milioni majana maili na kume zitwanyi swanu wandu watsanu be hatuma boshoni tonto
Yuti nyangu. Si halo mdole pumuru hao kama ni wakumuru hoji mlifunga si. Ila hale mtongwamba si hale. Wari sitiri yari burio wangu wanu. Na alhamdulillah za wapumori. Zarangoma yota elelo ino ngazi wasi hao kapia ngozirewe haina mdungu chanje mpira na hata chojo kama matio wanaka ulika chetanda abashetanda kashitu ujoka ngutozishwa hiyo. Kaongo no haya. Ninge awezo mbado kaya. Karjelewa. Karjelewa. Ondoko le shetanda waje walale au waje watedaoni au relezendo. Deza wando ye udo kama ngabo wanyama hadungana nemana nyakamando wafanye mambo zao wenda balala umshaje marumbo subhanallah subhanallah katika lao yocho warje aba ende ujoko wasula resa tenda aba basi watakotu joko fanya ingawa zorombe yao ka hoji ndifo wakomori kana karisi dokona jeba ngati jumatonda Mungu zinuno ngozofanyi haina mwana Islam ngati jumatonda Mungu ngwari sitiri yenzi ngwaje ibiye washinde mapara hale wanekao ngona bisora njema Mungu wa babati njema washinde warivurie majidwano waritolewa tena hoji ndifo wakomori si hale kama wabenze gardio hizo zadeni kama wabenze akazo bizori chingombea ngwali berezi yaritole mafuja kama bila maiti nezeta mwika wazihansi za miji nemira awezi siwa hoji mlifu yezi Mungu walijezezo hawaraka wanaondosha hao hawaraka kama wabenze tonton owandu wanungo puwa wandu wajar mai marengwe waje infiltre bon ngarjula nao kangarwa juao wandu hezi ngarwa juao chasisi eshatu nzima si quartier si position haukatsu hambia ukana ema ministro alo yabo pia si hambia ukana tonton yokema ministro alo yabo pia ti wadharau si watorea kabati mruli bo mshahara nliwao yabo ntutumaini ya mru ya jende de mbandongo haukana ya mruli wa pesa menji Komori hanami wonde rais wa daula bandaji kazo mshahara sho wadunga abo pia ngwana mapesa nami shao wedzi mapesa yao wao wahibi abo ngen ntutumaini na mru ya wajende de mbandongo ntutumaini na mru ngamihunu ngamyenshi damine owana ne mhaziye ngamine mbahazi yangu garanti ikanga mwambioni tena ngamina mahamili banu yadunga na tidungu shefu wangu ya ndumizi ya lisansi ya hazini yani kezefa no haraya zabari dabo yajua ukana yema hakume na nafanya zimina ekangu ndumizi wa hazini yaboka na unika mapesa mashika na unika mtimu wa mapesa mashashi yabo hizo nanzo nambi uwandu wanu ntwani kathamani haukana mabwizi kabati mjosubutani nano wana hanyu kabati mwana hanyu subutani remele ukana mbabahenga na mapesa mide njomba ukana mbaba wende mwana hemu idzi zinongo hizo kwa suzi wona shangu anzoi kebanu na bongo biro bavuni wadori para bomze sabu midanyi bomze semne information tuo bomze bala ujoza jiri bomze woka yabo dao hawawo hatosi kuhanti ze telefoni wahanti ze telefoni bakana batinje mduna telefoni hunu konteni hao nsoi jole reda yo halafu wanzo dojo wajipaso sheitwa wanzo ike wajambe shele suzi walukize mdumraji ebanu wanaondu hindi tonto relezero tonto wanu ikangwa tawa wa bayo Komori maso kaba nengewa wandu wa Komori naam wala oka de bamshahara hao itoko bidinde zoarongo kaika waongoza nongoga ngezendombi haweka wao mwananyawe kao wela wamo hazini wajoka enda omijino wakeo naye wachombango ndo yaulao wafanye bata mtegwa chombe ndola roe wa kensiro kwa matekati mafujari chawantongo waboza ngozo pisi tendo zote ngazijirio nezindi ngwazijua kwa tsushinda wa tazababo wa Komori chatu jurungo wazimangele fujarido hautimbi wa Komori zetabia mbizo relewa na mfundi engawa ndoka haina tambwika ungejiria wa Komori hau surtude zila maiti kao wazimanele fujarido wejirisizo wa Komori ngwa limezo matoni mo wa Komori weoneka mgwa wenze ngwari jailia uka wa Komori wasajwa kwa langu agabo wala tuandu wagojona mbama vunecho kwa yonti hauka wala wezi relewa na mfundi madurudi watu wandu wajishinda kama sata mzima hata wazela hasumani arenge Komori mateka rangwa mahakaja sanu se alawa yaka ukamba wonze ngondo yasome ya tusoma hingu chaya jana urahito noka bazimana fuja roka endao la mbiyala wabonze darasoma boya haja mangu ko ino Komori wafanya hazi yenti wabarikishe yenti
chaja kaja joja ya bite mifumo mbili miraru ya dado kaina mafujari wanga mizo ko mori hapo hizo ndabo wote ndio yasoma elewana mtu ya za mtu uruma mtwana hindu kasina hindu abaja dange ko mori pateka witi ngoze kufuruzini chezo romendoka haina ikemeka wachinjiriso na ko mori Mwenyezi Mungu namrejezezi yono wana haye na chitondoa na haye zila makri yafanya yangamizema marais wa Komori hata helele nuju elo jumoto fanya makri zo hangamizona wa Komori ya tota hao na mwana mkomori ya fayenzi hawia tota hao na wa Komori yenti yao ya wafanya Mwenyezi Mungu utajumlivazo yene familia inu wanduwalo wazimalai yeka Mwenyezi Mungu amendoka wanduwangi ukashida si hindu no wanduwa mduga dena mnayo uyo sawa sawa haukaunu ujiwa jiri saru mwema biro uibuchomeze ziri majana maili hendare mpesa jana hambaula za jana rumia yenu wana hene fami hawa pia nguwa usawa elewa enga kwa pia wahadazi wandu wapeu ekawa kwa lunga sikiti hao na wa reti zeto biambizo wakeba zimanua Komori hawa tori yae haukawe de almezeo Komori no wamangu wakawa zimanae hautimi wa Komori tambua madazimu na mama yota hele luna tata hiyo lele wamanga wanu wafanya uhuru wa Komori ya lazimu wa Komori wake wajili watodoa samba bizile tambikao dozo ajilia tira ngoma yota hele taina grupu ya wezi do ni hana bala relewana wafanya upeula na uchafunda ingawa mazoromyo ka nguvu jo bitakufa kumu ngwashinda ajaye wabarikishe hewana ikaomba uno haya washinde wa Komori haushinda wa ngoma bisora njema watole mafujaro no hujimlifu senenga Mwenyezi Mungu ajela wana washinde wapara bisora njema na wachoranga mizema makufaru hujimlifu hao wa Komori na mbenda dorenga shobwe yabo yede dekore mba hujimlifu he madu wao leo bofundi endelea tontoendelea engawa zoromabizo doka mwa bitakuru fakuna tole fundi sambi dabongo mmoja ngo kauzi ngazangamiza unti yatu dipo unti yatu shosha eba hatida bakao dunia ngojoka nti ya Komori longo matika ni mafujari ababa heza ngo lazimu doka wana wala wonze wasoma watisoja watu wango matika ni mafujari wao hakao wasoma munduki wajiwa fensi hao mwangu grupu yao ziwondu waregenti mateka ilazimu waone sojiziwa hao ukawasomo wafanyie sibabu ndomano wa Komorojo kabazimanao na haina mdulo na fikira huu ulo na ndongo bisora jema yoka mjushinda atoma fujeru wano grupu inu ojumlifu uongu tojo jambe woni reatenia reachinda para taratibu hata atoma fujeru watika wahara nguna wa bisora jema watoma fujeru nbewo Komori ojumlifu ngotojo angalazi amina za tulo hapo wato kawahara za amina za tulabo haina mwana Komori ujoji bwana zenu gozo kamgwazi barikisha ngenge abu zorombado ka ngwabita kumfakumu ngwaje leze ndongozinu ngwari tolema fujaro no hau haraka ishako utala hata Komori rejizi la surokao dozakani zakavu ngwaje le fundi sambi no ando wasaika watula opirizo bure ngwabita kumfakumu wa opirizo ngarize fambiza hao hau haraka kamgwa benze marawa minji tonton wajitamka harma ompango hatu wale winu marawa minji tonton wajitamka harma ompango hatu wale winu ngarjo yaweka rasuli harma omwiso wa ompango hatu no bila shaka yema mengo minena na mfukare ranzeti hatu ikaulazimike daula huri ngarjo rejeria shele yemhu wahe daula mzamani Rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi usa ulona mahamine ya istiklali hondani emakatianu jabu wajau Abdallah Abdu Hassan ikao inu istiklali ya vili ya irumao hondani Dr. Abdul Salami Abdu istiklali ya raru ya irumao ho magobani jabu ko Muhammad Ali Swali hajikubalia parwa Mamadu ya baba sainu ngarjorenga eshwaba hashinu ribushirie Oanrika o Madame de Fer hazina la Ségolène Royal ranzida iho Villeneuve Saint-Georges jabo ko mwanamsho hatu Fleur de Coeur hazina la Najo jabo ko Malunga nurenge shabashinu tirehemu owanzaya Mwenyezi Mungu ajale kango harma eze rehma za hao insha Allah Taala Mwenyezi Mungu yaritsaulie ezilona heri insha Allah Taala Mwenyezi Mungu yajanlie ikeri tsonembi katsinde zabira emakatianu Mwenyezi Mungu yajanlie kana
yarehensi na muhanta mahami njienza baraka rido sherehi osiku uunu shamnyezi mwajale riu sherehi hafuraha ritowe ezehamu nana ezilio homoniani ngarjodunga Amerike. Dokera ngarjodunga dokera. Mandela Amjori Samihi Mandela pamoja na Amerika. Ngalabo jae, ngalabo belu, ndizo mbili. Yeti jabelu tijajaye ikafanano alo yabo simambiano kana bojaye kawaziri koti na kravati awona mkera na mtembaba hanu mkensi mwana ukwezi ikawaziri koti na kravati bojaye tambaba hanu mkensi na mwana ukwezi na mwimi abo nyonsi pia mvae mnyongo he namna nuroni Kajara zifungo Mandela ni opposition na mshie nguna utukuze ay yake hurima nguna utukuze kwezi nguna utukuze
tena nafikira sijamsaidie ikafanana belu kojo hambajae. Hop. Appelle-moi monsieur le ministre. Marhaba. Mbona utukuze kwezi? Ewa Naima Ndifira Tia We yake huria Sambia haraka yabo ngojua swili Newa Nwandu walima Fikira Sambi Appelle-moi monsieur le ministre. Yake huria Ulao pirizo furaha enea. Tihale yabo Mandela. Appelle-moi monsieur le ministre. Eka ministri cravate na koti na pale ai kamransi. Embano ngani puza banu hindi. Sio ngamvuliwa. Sitale koti ne cravate le pale tsilo ai. Mbona mtukuzeni kwezi? Zaemitsi mwidzi amando wandu raji kwezi. Shazino ngo piangizo ziswafiha. Sizo. Ziswafiha kwezi. Appelle-moi monsieur le ministre. Na mimi sijua kauzina juzi wado. Hejeje asha sami kwezi. Ngamna mbano munkaza ndrabo, munkaza widzi, munikaza umavuhaya. Ima Uwabili fikira Yake huria Sami kwezi Mewa Omfunga daima Subadili fikira Weifundi sambi Yakiwa titia Lawe yake huria Sambi kun Folao pirizo komori wajibiwa Oui, Fundi Sambi, appelle-moi monsieur le ministre. Sambi mkudu tena ye ujibiza Yehi mangwambo Wanru jibiwa Wanru one twama ya meso Gamjozi do hambaka misambisti leo
ngamjozi di hamba shauli ho nyima bwizi ulio kamtonza mwabokanyi wedzi simwambia no kanae ka ministry court bo jaya wa madashafu bo msaidie bo belu mie kativa mi unyongoha ka ministry court na cravate na bwala pale salini banato dingone ngamona landi sabanu di jabanu kamjani kaza tambanongo yabo kamjani kaza mbanongo ni mabwizi bas yabo hata mpaka dabo ngarjona na aussi comme Aoudou Jérémy Keribar na majizindwa jina appelle-moi monsieur le ministre. Zejama pia salam asanto.